Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Mr. Wahid, together with Mr. Wahid to discuss various kinds of problems in studying English. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prepositions, di mana prepositions ini adalah bagian dari part of speech. Dari part of speech itu salah satunya adalah preposition. Apa itu preposition? What is preposition? And how the way prepositions is divided into forms and how to use it in a sentence. Dalam kesempatan ini nanti akan saya bahas terkait dengan hal itu. Kita masuk pada slide berikutnya. Okay. Before I come to defining prepositions, I have a short text as usual. I will read it first, then I will ask you to analyze uh, which are prepositions that you know in the text. Jadi saya akan membaca teks ini nanti. Setelah itu nanti saya minta untuk Anda menganalisa mana saja yang termasuk dalam preposisi. Okay, I'll try to read it first. Listen to my voice. At home, in the evening, light-filled rooms under the roof. Children rested on beds beside windows, between pillows. Parents talked by the table, near doors, after dinner, before sleep, within silence, around warmth, for family through years, toward peace, beyond walls, inside hearts, during nights, across time, among memories. Okay, it's very short text that contains a lot of prepositions in it. I wish you could detect which are words categorized as prepositions. I'm sure you have read several books about grammar or uh, about grammar, about part of speech. You must have detected the preposition in this short text. But when you haven't known yet, I will explain first about the meaning of prepositions and the forms of prepositions. After that, I will read it again to show you which are the prepositions in this text. Okay, next slide. Have you got it? Okay, I ask you, have you got it? Then defining prepositions. I come to this slide to explain about prepositions. A preposition is a word governing and usually coming in front of a noun or pronoun and expressing a relation to another word or element. So preposition actually a word yet that usually placed in front of a noun, preposition, or a pronoun. And it's governing a noun or pronoun. And also, it express a relation to another word or element. Jadi preposition itu adalah kalau di bahasa Indonesia itu sebenarnya kata depan. Dia itu umumnya terletak sebelum kata benda atau kata ganti pronoun, kata benda atau pronoun. Tetapi juga preposition ini juga bisa juga ditempatkan untuk menunjukkan waktu. Nah, seperti itu. Dia itu juga bisa berfungsi untuk mengungkapkan relasi antar elemen dalam sebuah kalimat. Jadi dari antar relasi di antara kata di dalam kalimat itu juga fungsi dari preposisi atau kata depan. Okay, to make it detail,
I will explain more in the next material. Example. First, she left before breakfast. I am at the office. The bag is on the table. I am in Jakarta. These are examples of sentences which contain prepositions. For example, for the first sentence, she left before breakfast. Dia pergi sebelum sarapan. Jadi sarapan itu kata benda noun, kemudian before itu adalah kata depan. So words that are printed in red color are prepositions. Jadi kata-kata yang dicetak merah itu adalah preposisi. Di situ ada before, ada at, ada on, ada in. Itu adalah kinds of prepositions. Jadi dia itu fungsinya untuk mengekspresikan hubungan antar kata di dalam suatu kalimat. Jadi she left before breakfast. Dia pergi sebelum sarapan. Jadi menghubungkan left sama breakfast. Yaitu pergi sebelum sarapan. I am at the office. Saya berada di kantor. Atau kalau I am the office, itu artinya saya adalah kantor. Tapi kalau ada I am at the office, saya berada di kantor. Jadi ada at the office menunjukkan tempatnya. Jadi dia itu menghubungkan antara to be dan office sebagai kata benda. Kemudian ada at. Itu menunjukkan bahwa dia menjadi tempat. At the office. Berada di kantor. The bag is on the table. Tas itu berada di atas meja. Jadi menghubungkan tas dan meja. Tas dan meja. On artinya di atas. Jadi express a relation between one word with another. Nah itu. Jadi satu kata dengan kata yang lain dihubungkan dengan preposition. Yang terakhir, I am in Jakarta. Saya berada di Jakarta. Saya Jakarta dihubungkan dengan in. I am in Jakarta. Sehingga itu menjadi kata tempat. Okay, this is the definition of prepositions, or I define this preposition like this. Okay, next. These are forms of prepositions. Actually, the forms of prepositions are more than this. There are hundreds of prepositions. Jadi ada ratusan preposisi sebenarnya di dalam bahasa Inggris. Ini adalah sebagian dari preposisi itu. Di sini ada in, di dalam. Oke, in, di dalam. On, di atas. At, pada suatu tempat. Pada suatu tempat tertentu. About, tentang. Kira-kira, about. Above, di atas. Across, di seberang. Kemudian after, setelah. Against, berlawanan. Along, sepanjang. Among, di antara banyak benda. Atau di antara banyak noun. Itu among, di antara. But, tetapi. By, dekat. By the door, dekat pintu. Gitu. Despite, walaupun, despite. Kemudian during, selama. Except, kecuali. Accepting, pengecualian. Excluding, pengecualian. Following, mengikuti. For, untuk. From, dari. Past, sudah lampau. Lewat. Per, plus, ditambah. Regarding, mengenai. Round, sekitar. Since, sejak. Then, daripada. Through, melalui. To, ke. Menuju ke. Toward, menuju ke. Around, sekitar. As, sebagai.
before, sebelum, behind, di belakang, below, di bawah, beneath, di bawah, beside, di samping, besides, di samping, between, di antara dua benda, between, beyond, melebihi, inside, di dalam, into, ke dalam, like, seperti, near, dekat, of, bagian dari sesuatu, of, mati, onto, menuju ke, opposite, berseberangan, outside, di luar, over, melampaui, over, atau di atas juga bisa over, towards, ke arah, under, di bawah, unlike, tidak seperti, until, sampai, up, ke atas, upon, pada, upon, kepadamu, atau di atas juga, upon, via, melalui, with, dengan, within, dengan, without, tanpa, ya, atau okay, these are prepositions, and all of these words have functions in a sentence, and these words usually are connected with other words. It is why prepositions have function to express relation between words. Okay? Itu kenapa preposisi itu fungsinya untuk menunjukkan hubungan antar kata. Jadi kata-kata preposisi atau kata depan ini nanti akan dihubungkan dengan kata-kata yang lain. Okay. Now find the prepositions in the text below. Nah, tadi kan sudah saya baca teks pendek ini di depan. Nah, sekarang ini saya baca ulang dan di sini ada yang saya cetak tebal, itu merupakan bagian dari preposition. At home, in the evening, light-filled rooms under the roof. Children rested on beds beside windows, between pillows. Parents talked by the table, near doors, after dinner, before sleep, within silence, around warmth, for family, through years, toward peace, beyond walls, inside hearts, during nights, across time, among memories. So, have you known the prepositions in this short text? Jadi sudah tahu kan preposisi di dalam teks ini? Okay. At this time, I just mentioned the definition of preposition and the forms of preposition. In the next time, I will discuss it more detail. Jadi hari ini saya hanya akan mendefinisikan dan menunjukkan bentuk-bentuk dari preposisi dari kata depan. Di pertemuan selanjutnya saya akan membahasnya lebih detail lagi masing-masing preposition. How the way to use this preposition in a sentence. Actually, in this short text, I have used prepositions in sentences. And you can analyze the form of prepositions and the function to decide the meaning of the sentence. Jadi di sini sudah saya masukkan dalam kalimat-kalimat dan di sini juga punya makna preposisi di dalam kalimat-kalimat ini. Okay, have you got it? Oke, setelah baca ini saya kira Anda sudah memahami tentang preposisi. Thank you very much for today and I'm sorry the last. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.